आबा एसेम्बली रो शुभोदय कार्यक्रम रे यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण मान समस्त को मु स्वागत जनाउछि। आउ अति आनंदर विषय जे आम माने समस्ते ख्रीष्टमास सीजन मध्य प्रवेश कर सारिछु। निश्चित भाव में जदि आम माने कैलेंडर को ध्यान करिबा ताहेले एटा अति आनंदर विषय। वर्ष रो प्राय 11 मास बीती जाइछि आउ आम माने द्वादश मास रे उपस्थित होइछु। आउ 2024 रो ख्रीष्टमास सीजन मध्य को प्रवेश करिछु। एक आनंदर समय, एक आवेगर समय, एक एक्साइटमेंट समय, जहा कि समस्तक निमंते सारा पृथ्वीर विशेष ख्रीष्टीय लोक मान निमंते एवं अणख्रीष्टियान माने मध्य एही समय को अपेक्षा थांती और समस्ते आनंदर सहित ख्रीष्टमास को पालन करिबा पई छोट बड़ वयोवृद्ध युवा युवती समस्ते आनंदर सहित अपेक्षा थांती। आउ जतेबेले आम माने सेही सीजन बा ख्रीष्टमास सीजन बा सेही समय मध्य को आसी जाइछु, निश्चित भाव में ताहा आम मानक पई एक आनंदर समय अटे। आउ प्रभु को धन्यवाद देवा ए समय मध्य प्रभु आम मान को एक उत्तम स्वास्थ्य दे आनंदर समय दे समस्त प्रकार चिंतारू चापरू मुक्त करी आम मानकर त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म दिवस को पालन करिबा पई आम समस्त को सक्षम करिसंती। आ धन्यवाद देवा जे से आम मान को सही आनंद मध्य जो आनंद कि सही 2000 वर्ष पूर्व मेषपालक मान निकट में देखा जाइथिला, सही आनंद मध्य आम समस्त को सामिल करिसंती। आउ विशेष करी ए जो ख्रीष्टमास रो मुख्य चिन्ह भाव में आम माने जो आड़े भी देखुछु स्टार लागिछि, तारा गुड़ाक लागिछि। आम माने चर्च डेकोरेशन रे मध्य देखिबा तारा गुड़ाक लागे, घर गुड़ाक ऊपर तारा लागे। आ ये जो तारा किए से तारा कौन से तारा? प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण मान जानिछंती जे जगत रे अनेक प्रकार रो तारका रहिछंती। जदि आम मान देखिबा खेल आउ सेठी मध्य खेलाड़ी मान रहंती से माने मध्य तारका। जदि आमे देखिबा सिनेमा इत्यादि सेठी मध्य तारका। आ जदि आमे देखिबा संगीत सेक्शन रे सेठी मध्य तारका मान असंती, जो माने गायक वाद्ययंत्र बजाइबा लोक। किंतु ए जो तारा आज प्रत्येक गृह उपरे लागे ख्रीष्टमास सीजन रे बा लागिछि, ए तारा सही खेलाड़ी मानक विषय रे प्रदर्शन करा जाए नाही। ए ताराटा कौनसी सिनेमा स्टार किंबा कौनसी मनुष्य संबंधी तारका नुह। एटा एक तारका जहा कि खुद प्रभु जीशु ख्रीष्ट संबंधी तारका अटे, जे कि ईश्वर पुत्र समग्र मानव जातिर परित्राण निमंते बेथलीहेम गुहाल रे जन्म नियंती तांकर चिन्ह स्वरूपे ए तारा आज प्रत्येक गिरजागृह रे प्रत्येक घरे 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 घर भितर घर छात उपरे तारा लगा जाइछि। आउ जदि जेतेबेले आम माने ख्रीष्टमास कथा कहू, समय समय रे ख्रीष्टमास शब्द उपरे विभिन्न प्रकार रो अर्थ प्रकाश पाए। हुए तो किछि लोक सेमान चिंता करंती जे ख्रीष्टमास माने जाक जमक नूतन पोशाक मार्केटिंग करिबा, चर्च डेकोरेशन करिबा, घर सजाइबा, से समय भल रोषेई करिकि खाइबा, आनंद करिबा, नाचिबा, सेटा से मानकर निजस्व दृष्टिकोण अनुसार प्रत्येक से प्रकार करती। किंतु ख्रीष्टमास रो प्रकृत विषय होछि आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म दिवस को स्मरण करिया पई समग्र पृथ्वी रे एक चलचंचल समय आसी जाए ए डिसेम्बर मासरे। आ विदेश रे तो प्राय 1 मास पर्यंत लगी रही था ए उत्सव। लोक माने विभिन्न प्रकार भाव रे नूतन पोशाक पिंधती, से सांता क्लाउज से लाल रंगर पोशाक टोपी पिंधती और से माने आनंद करती, दल दल ही गीत गायकी बुलती। आम भारत में मध्य किछि किछि अंचल रे से प्रकार भाव रे आरंभ हो सारी। किंतु आजिर प्रसंग भाव रे आमे गोटे टिके हटके जहाँ कह जाए टिके अलगा प्रकार विषय देखिबा जे ए ख्रीष्टमास को अवस्थापित करिबा पई किछि लोकंकर उत्सर्ग संबंध रे आमे किछि आलोचना आज करिबा। आ जहा कि निश्चित भाव रे आम मानकर समस्तक पई एक आध्यात्मिक भाव रे लाभदायक विषय हेबो। ख्रीष्टमास तो आसीछि बा ख्रीष्टमास 2000 वर्ष पूर्व हे सारी।
आज आम मैंने ख्रीष्टमास सीजन रे अच्छु किंतु ख्रीष्टमास को यही जगत रे आनिबा पाई अनेक उत्सर्गीकृत अनेक उत्सर्ग करिसंती आपणा आपणा जदि आमे देखिबा ख्रीष्टमास रो ठीक पूर्वरु बाप्तिजक जहनकर जन्म संबंधरे आ सेठी मलाखींकर पुस्तक परे परे प्राय 430 वर्ष पर्यंत परमेश्वर नीरव रहिले कौनसी दूतों को पठाई नाहंती कौनसी भविष्य वक्ता को पठाई नाहंती मनुष्य सहित संपर्कटा से समय परमेश्वर पूरा बंद कर देथिले आ एक साइलेंट एज बा एक नीरव समय बोली कहा जाए एई जो नीरव समय मध्य जिखरियो बोली जने जाजक जेतेबेले से मंदिर मध्य पाली अनुजाई से उपासना करुथांती से समय गाब्रिएल दूत आसी तांको दर्शन दियंती किंतु आमे देखिबा मु जहा कहउथिली जे ख्रीष्टमास को आनिबा पई उत्सर्ग से माने कोन करथिले बा कोन से माने की प्रकार भाबरे आज्ञाबह होइथिले देखंतु प्रिय भाई एवं भणी माने मशा जो व्यवस्था देइथिले आमे समस्त जानिछु आ व्यवस्था पालन करिबाटा सहज विषय नुहे आ प्रभुଙ୍କର वाक्ୟରେ ମଧ୍ୟ अनेक थर लेखा हिची जे केही व्यवस्था पालन करि पारि नथिले आ व्यवस्था पालन द्वारा धार्मिकता मध्य प्राप्ति हुए नाही किंतु कोन हिची सेही समय प्रभुଙ୍କର वाक्ୟରେ लेखा जाए गोटे विशेष कथा जे लूक तार 1 अध्याय 5 पद लेखा जाए जिहुदा देशर राजा हेरोदଙ୍କ समय अबियଙ୍କ दलर जिखरियो नामक जने जाजक थिले ताहांकर भार्या हारण वंशर कन्या ताहांकर नाम एलिजाबेथ से माने उभय प्रभुंको समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण करी ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे धार्मिक थिले जहाँ हम कहूली जे ख्रीष्टमास को आनिबा पाई ख्रीष्टमास पूर्वरु किछि प्रभुंकर लोक मानकु प्रभु प्रस्तुत करथिले जो माने कि प्रभुंकर जन्म पूर्वरु एक पथ प्रस्तुत करिवे बाप्तिजक जहनक संबंध रे लेखा आइछि आ ए जो जिखरियो जाजक आ तांकर पत्नी एलिजाबेथ से माने प्रभुंकर समस्त आज्ञा आ समस्त विधि को पालन करी ईश्वरଙ୍କ दृष्टि से माने धार्मिक देखा जाइथिले तापरे ख्रीष्टमास आसीछि तापरे मरियमकर गर्भरे प्रभु जीशु जन्म नै छथि आमे समस्त जानिछु जेतेबेले समग्र पृथ्वी अंधकाराच्छन्न होइछि जेतेबेले समग्र पृथ्वी रे गोटे नीरवता आसी जाइछि प्रभु काहा सहित संपर्क रखु नाहंती सेही समय प्रभु गोटे स्वामी भार्या को प्रस्तुत करिसंती जो माने कि प्रभुंकर समस्त आज्ञा समस्त विधि को पालन करिकि ईश्वरଙ୍କ दृष्टि धार्मिक देखा जाइछंती आ प्रभु देखिले जे तांको घरे बाप्तिजक जहनकर जन्म हेबा आवश्यक आ सेमाने मध्ये सेटा प्रार्थना करिथिले सेमाने मध्ये प्रार्थना करिथिले भूली जाइथिले जेतेबेले गाब्रिएल दूत आसी कि जिखरियो कहिले तुम्हर निवेदन सुना जाई अछि आ तुम्हर भार्या एलिजाबेथ से गर्भवती हेबे आ एक पुत्र प्रसव करिवे ताहांको नाम जहन हेबो आ से प्रभु जीशुंकर पूर्व पथ सब प्रस्तुत करिवे से एक प्रजामंडली प्रस्तुत करिवे प्रभु जीशु निमंते जेतेबेले कथा कहिले सेही समय जिखरियो कहिले एहा किपरि संभव काहेकि से माने बहुत माने वृद्ध थिले आ तांको भार्या मध्ये वृद्धा हो जाइथिले आ सेमा निजे ही प्रार्थना करथिले किंतु सेटा भूली जाइथिले एटा किपरि हेबो सेतेबेले दूत कहिले मु गाब्रिएल ईश्वरଙ୍କ सम्मुखर थाए आ तमे मोर कथा को विश्वास कलो नाही एणु तुमर पुत्र जन्म हेबा पर्यंत तुमे आ कथा कहि पारिबो नाही एही प्रकार भाव रे जेतेबेले एक प्रकार रो शासन तांको ऊपर आसी गला आ से तांकर कार्य समाप्त करी बाहर आसिले आ बाहर आसी जेतेबेले से आशीर्वाद देबा पई मुख खोलिया चेष्टा कले आ तांको मुख खोलला नाही 9 मास पर्यंत से कथावार्ता करि नाहंती तापर तांको भार्या मध्ये इति मध्ये रे गर्भवती हेइछंती आ मध्ये से पुत्र प्रसव करिसंती आ अष्टम दिन रे शून्य थेबा समय रे जेतेबेले ताहांको नाम देबा समय आसिला सेही समय रे जिखरियो को पचारिबा को लागिले आ जिखरियो गोटे फल को मागी जहन बोली कहिले आ सेही कहिबा समय तांकर मुख फिटी गला एटी विशेष कथा प्रिय भाई एवं भणी माने जो स्टार जो तारका प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म निमंते तांको पूर्वरु एक पथ प्रस्तुत कार्यर आवश्यकता थिला आ सेटा मलाखी भविष्यत वक्तांकर पुस्तक रे सदाप्रभु परमेश्वर घोषणा करथिले मलाखीଙ୍କ जरियारे देखो ताहांको आगमन पूर्वरु एलियोंकर आगमन हेबो एई जो
ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା। ସେଇ କଥା ହିଁ ଦୂତ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ, ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଜହନ ବୋଲି ନାମ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଏଲିଓଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଗମନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏକ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଧି, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ସମଗ୍ର ସମାଜ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଯେଉଁ ମଲାଖି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେଇ ପୁତ୍ର ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରକୃତ ତାରକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିଜକୁ ରଖିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଲିଓଙ୍କର ଆଗମନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଲା, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବନମଧୁ ଖାଇଲେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଇଲେ, ବାହାରେ ରହିଲେ, ଅଟଲମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଯାଜକ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏମିତି ହେଲା, ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ବିଧି ପାଳନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରକୃତି ତାରକା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ଜିଖରିୟ ଯାଜକ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା କି? ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଧି, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କି? ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟା ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏକ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ এই ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଛ। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯେପରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଦାସଦାସୀ ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି,
ତାହା ଜିଖରିଓ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦୟା କର। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମେ ମହିମା ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମେନ୍।